जगन्नाथ फ्रेंड्स आज भिडियो रे मु आपण मानकु देखेबी हमर ब्रह्मपुर रे थिबा हमर गोकुल धाम आउ ए भितर रही हमर राधाकृष्ण मंदिर रही मंदिरटा केमती रही आखपाखे केमती रही मंदिर मु आपको डिटेल्स रे देखेबी प्लीज मो वीडियो शेष पर्यंत देखो आ वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दियो। तो एंट्री करके आम एवं जावा भर को आउ देखा मंदिरटा केमती रही आउे मंदिर भर को आसला आपण मैंने देखिपारे ये रही घंटी भी लगी बहुत बढ़िया भाव में ये बनई जो मूर्ति आउ जा मंदिर भर को जा मंदिर भर को गला बेले देखिपारे ये सामने रही आम राधाकृष्ण बहुत बढ़िया भाव में ये मूर्ति रही आउे रही आमर राम राम लक्ष्मण सीता जो आमर से पूजा करुले से ऊपर देखिपारे से भी अंका जाए मूर्ति गुड़ाक अच्छी भर को आसी देखिपारे ये सामने आमर यपटे अच्छा आमर गणेश गणेश को ये पूरा अग्र पूजा होती आमर गणेश ये पूरा मुहर पूरा अच्छा गणपति बापा ये अच्छा आउपटे पूरा आपन को पूरा देखुचे पूरा मंदिर एत बढ़िया देखा एत बड़ बड़ भी अच्छी देखिपारे पूरा मूर्ति गुड़ाक चारिपार्श्व जो मूर्ति गुड़ाक रही पूरा बहुत बड़ बड़ मूर्ति भी रही आम पूरा जाकि देखा आउे भी गोटे मूर्ति देखिपारे यहाँ रहीगला आमर विष्णुଙ୍କର ये अवतार रही शंख चक्र गदा पद्म धरिकी आउपर रही आमर कालिया दहन जो करते नाच करते कालिया उपरे यहीपटे देखिपारे यहीपटे आमर राधा कृष्ण अच्छा देखो कृष्ण रही पूरा मझे रही लेफ्ट साइड रही राधा रही आउ डाहाण पटे माँ रुक्मिणी ये जगह विराजमान अच्छा मैंने ये देखिपारे एठिकार जो पूजक रही आम पचारि बुझा ये मंदिर केमती पूजा रोचे आउ पूजा विषय टे कहे वाय श्री राधा कृष्ण रुक्मिणी नमो नमः मन प्रदीप महापात्र श्री कृष्ण राधा रुक्मिणी सेवार अच्छी मो सहित आउ आम दुई जन गोसाई भाईना रही पार्श्व देवतार सेवार अच्छा बर्तमान मुझे 7-8 वर्ष है 2017 मसीह ठाकुर अक्षय तृतीय दिन प्रतिष्ठा दिवस से दिन ठार मंदिर पूजा नीति बर्तमान चली रही या पूर्व अन्य मठ में सेवार थी रथ पहंडी पूरी श्रीमंदिर में देवदास नृत्य करे शिव हुए कृष्ण हुए रथ यात्रा कृष्ण हुए बाहुड़े शिव हुए ओडिसी नृत्य करे सेवार ठाकुर समर्पित होती जीवन उत्सर्ग कर समर्पित रही लेन्दिवर कांतिमिंदो वदनं हरपावतं प्रियं श्रीवत्संगमुदारकोस्त्वधर पीताम्बर सुंदरम गोपीनंदनं पलार्चितं जगपसंधावृतं गोविंदं कलवादनपरं दिव्यांगभूषभुजि क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय श्रीराधा ये मंदिर हूँ ब्रह्मपुर प्रसिद्ध मंदिर श्री गोकुल धाम रे श्री भगवान कृष्ण अच्छा मझे सेपटे अच्छा माँ राधाराणी एपटे अच्छा रुक्मिणी आ साइड अच्छा मदन मोहन गोपाल बाल गोपाल अच्छा लड्डू गोपाल अच्छा महाप्रभु जगन्नाथ और सरस्वती विद्यमान अच्छा सका आम 5टार मंगल आलती हुए सब बड़े 5टा अधे पर आमर देवनीति कार्य ठाकुर अवकाश नीति रही ठाकुर स्नान करेंगे दंतमार्जन करेंगे मुख स्नान रही विभिन्न प्रकार स्नान वस्त्र लगी हो चंदन लगी होपर नित्यकर्म सब सरला महाप्रभुर राजाभिषेक होती ठाकुर नूतन वस्त्र परिधान कर पुनर्बार ठाकुर गोटे मंगल आलती रही जो मंगल आलती सर सर राजाभिषेक आलती रही से 7टार होती लोक मान दर्शनार्थी मान दर्शन रोचे पुनर्बार मध्याह्न 12टा अधे जा ठाकुर भोग बाहर भोग पर भोग नीति 12टा अधे रही 12टा अधे पर गोटे भितर ठाकुर भोग आलती पर एकटा गोटे समय महाप्रभुंर पहुड़ नीति रही महाप्रभु गोटे मध्याह्न समय पहुड़ हे पुणी 4टा समय आउे पुनर्बार पहुड़ नीति भंग हम ठाकुर बसवे रत्न सिंहासन बाल गोपाल शोचती सी आसिक रत्न सिंहासन बसवे पुनर्बार संध्या 6टा अधे आउे संध्या आलती रही आलती पर आमर भजन समारोह रोचे 7टारू 8टा 8टारू 9टा समय हूँ भागवत कार्यक्रम 9टार पुनर्बार आउे ठाकुर रात्रि भोग हो रात्रि भोग पर 9टार ठाकुर पहुड़ नीति हम कार्य समाप्ति आगे
ଆମର ଏଇଠି ମେନ୍ ପୂଜା କୋଉଟା ରହୁଛି ଆମର ପୂଜା ଏଠିକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମହୋତ୍ସବ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ତାପରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ତାପରେ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏକାଦଶୀରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏ ବୋଲି ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6ଟା ଆଧରେ ଆଳତି ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଯାଇ ଦଳବେଦୀ ମଣ୍ଡପରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଦୂଳିରେ ବସିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହୋଲି ଖେଳ ହେଉଛି। ବହୁ ଭକ୍ତ ବେଶଧାରୀ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ ହେଉଛି, ସେହି ଭଜନରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଆମର ହୋଲି ସରିଯିବ। ହୋଲି ସରିଗଲା ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆମର ପୁନର୍ବାର ଏକାଦଶୀଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏ ଝୁଲଣ ମହୋତ୍ସବ ରହିବ। ସେ ଝୁଲଣ ମଧ୍ୟ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ମଦନ ଗୋପାଳ ସବୁ ଝୁଲଣ ଦଳିକି ଯିବେ। ଝୁଲଣ ଦଳିରେ ଖେଳିବେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁ 4ଟା ରହିଛି ଧର୍ମ ମାସ ଅନୁସାରେ ବୈଶାଖ, ମାଘ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଆଷାଢ଼, ଏଇ ଯେଉଁ 4 ମାସରେ ଆମର ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ରହିଛି। ସେହି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରୁହେ। ସକାଳ 5ରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏ ବୋଲି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରୁହେ। ତାପରେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଉତ୍ସବ। ସମସ୍ତେ ମା' ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ଉପବାସ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ଅଳତା ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ବ୍ରତ ଅମାବାସ୍ୟା ବ୍ରତ ପୂଜା ପାଳନ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏମିତି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ପୁରା ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇ ହଲ୍ଟାକୁ ପୁରା ପବନ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୁରା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେଇପଟେ ରହିଲା ପୁରା ମନ୍ଦିର ପୁରା ରହିଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ପଇସା ପକାଇବେ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ଯାଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲକି ଅଛି ଭାବି ନେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଏ ଭିତରେ କଇଁଛ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପଟେ ଏଇପଟେ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଛି ମୀରା ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଆପଣ ଯଦି ରାଜବଲ୍ଲଭ ଭୋଗର ତାର ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରୁ ପରଚେସିଂ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରସାଦର ଯେଉଁ ପଦ୍ମାବତୀ ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ରୋଷେଇ ଶାଳ ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଶାଳ ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଏଇପଟେ ରହିଗଲା ପ୍ରସାଦ ପାର୍ସଲ କାଉଣ୍ଟର ଏଇପଟେ ଅଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର ପାର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇପଟେ ହେଲେ ବି ଅଛନ୍ତି ଦିଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଏଇଠି। ଦୋଳି ପୁରା ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଝୁଲିବେ ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇପଟେ ରହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆଉ ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକର ପୁରା ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦେବଦଳନ ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ। 3ଟା ରଥର ଯେଉଁ ହୁଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇପଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପଟୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ପୁରା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ବି ବନାଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନାଯାଇଛି ଏଇଠି। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋକୁଳ ଧାମ ଇଜ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଲେଟ୍ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଉତ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଶିବରାମ ରାଉତ। ମାନେ ଏପଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଡୋର୍ ଅଛି। ଆଉ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି।
फाइनाली आपण मैंने तो देखिपारे ये थिला आमर ब्रह्मपुर ठारे गोकुल धाम बहुत सुंदर मंदिर होती आपण मैंने जदि आसी ना आपण मैंने आसिक ये जगह को विजिट करूँ आज ये आउ थे देखा आउ गोटे वीडियो सहित आउ गोटे नुआ जगह सहित मो वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिखाँ।